Chobi baden bela jelema ala majo sabatira ka urugi ka bamba ka loku ka dumi ka to amakada kudai. Bade oni abade makedo no e murtani ngo karamogo e min sigilendo no ade bu murtani ma koronkorone kubedala nango capital economic to bukana. Usra fe bade anye akamubi ka bo awye ka video kunguruni ke awye anfaso malibali halaka inafo amiteli ka ke chugomina. Bade Bamanango ko kuma la tando tay ko wa ko jelake tado o koray di ni mogo ye kuma dum vo walma ye kuma nyman vo ani tano ne de kaka na ye kuma jugu fo ani jelake li de fana kaka wala kuma la bela jele kanga jeni fen flan ni no yi o funati tanaye bawo o bi do fara kuma la yere don taw de ka bawo ni kuma na ni do ye tano ka fo iye ninke o nyana nya don aba ko ka nyana ne fami na yo fi akachala iba ese ka olu fanga do wala sai ka ko ba se ganya kusabe o ni mogo fana sorola munya yirela ka fo ibega ne minge ye kuma min vo ne fana manya jela kile buluma donc tuma dola o fana bi deme juguma yoro min be ala ko bo ala peu na sorola ye hakili may ni bi mogo la me onga olasa ni fana manya ki bi mogo tando ka fo aye fenvo min ganyi fo asoro ire fana be go fo tien de kan ifana kanu fo galonga wal ma tigi ire yele ko janye kama ikana tando kwa ye nyuma voti kasura emi voti de o ifana kana ban mogola ka fo ka be ka mi vo ko ti tien wal ma kiba jalaki ola kasoro edun wal ma yele ire de komandi wal ma be tabulo mina o mandi o koso ebisinga bala te ka jalaki ka be ka mi voti tien nyado o manga ke mogo ire tabule Ola anjene ndo nini mflabe no itandole ani jalakile na yo dolakile zoro anga kuma ola sira be bela jere mbulo ka onyefo anyi nye bela jere na bade otimenen ko fe bamono ya fo ko kuma ola ka fo ko sigibege femba de ka ola na ye jetemina ke bi anfaso mali ali halaw yela mane mbado ka be afuningo miriya unu ka ko fetaw Mauni jetimina ke malikono bi funenge bela jelen kera video kelay funenge bela jelen kera kuma kelay funenge bela jelen kera revolutionnaire u yere ka lakalela o ngana jetimina ke sa yelmo anga kuma nunu ananga revolution ananga video ke nunu nambolula eske o bega ke o ke chugo yere lawa mogo do bula oluta bega ke anye yere ma me mogore bula olu ta flu bula ani fien chamon ba bula o srafe uga fien ndi dore o dola kile ndi galon dige mimbi uga kula ba bi video kila famba takala ji ba soro o timolo ya o tisame galon dige yere halu timolo ya ka galon yere tige bo anga don andambe anga horoya ananga dine malikono oti malien bla galon dige ani mogo togo chien ani mogo nenina ti fu ka suratigi mo fu jengelengila anga ngado ko andameti am permettre ko ke o sera fe badum bini male jenu jetemna mumbe Facebook ni YouTube ka video ke ka kuma maliko kan ka fo kubi jamana jo kanfo ibaye ka fo afamba bela jelem biye mogo de munu makunu voloti dien kalama bawo jamana kan nga jo sera mi ve ni yo bla ka fo ki bisara woreta ka jamana jo mandi jamana bi jo ni kuma ani barade boni cheoche barabo aka jamana jola fuka to kuma gwanza madro ambaye ka fo tigiti jamana jola o jamana chilade o surtout kuma de fana do minun ngeme sababu ye ka jamana do nkodo nyogoma bo ni ye mogo do neni walma ka mogo do masa neni walma ka mogo do so mogo neni ibaye ka fo o tigi iye kele déclarer ino tigiche o me mogo kan nga famu ko nenni fana ni yo ye mogo min tabulu la o ye mogo de dalute mogo munumbulo wala nu ba fe ka mogo lagosi utise kana ni dalu jonjon ka fo ko kasa de ninge o mabe fo o dalu tubulu utise kana no ye donc nu yo tigi to ta doro ke so akara député akara ministre akara karamogo do de o ba fo ko karamogo kafiri wala ma karamogo zo wala ma député ajine yakela wala ma sare ubina ni jugo do uyere ma eye ka minge uma me mogo da fana ki ba ke me ubu jugo de kalote ka dela dro fo o ba fe ka e to ko chien o ba fe ka e manguto chien uduma manguto chien ro sore la dum ba ese ki neni ka kuma jugo no fu ima ka ido ya
donc an b'a ye k'a fɔ daluntanya de fana bɛ k'u jɔ o la ani kodɔnbaliya bawo n'i bɛ ko kalama sira min bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ ka mɔgɔya i ka mɔgɔlangolonya k'o découvert k'o yira mɔgɔw la i kan k'i yɛrɛ matanga o de ma bon an kan k'a dɔn ko nɛniw ni kuma jugu fɔ ninnu réseaux sociaux kan o bi an ka mɔgɔlangolonya de yira sinon an ka maasɛbɛya tɛ o sira fɛ badenw n y'a fɔ n ka kuma la n ko sigi bɛ kɛ fɛnba de kan ni ye jateminɛ fɛnɛ kɛ u ka mɔgɔ nɛnita ninnu na diinɛ ɲɛmɔgɔw la politiciens na an bɛ se k'a fɔ k'u yɛrɛ ɲinɛna politiciens kɔ bawo u ka dɔgɔyama fanba bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen don diinɛmɔgɔw de ma kɛrɛnkɛrɛn bolo ma an karamɔgɔba n'o ye Sherifu Usmani Madani Haidara ye u ka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jɔlen don o de ma mais an bɛ ɲininkali kɛ munna u bɛ nin fɔ Haidara ma an b'o de fɔ aw ye n ko bamananw ko ni fɛn bonyana ko sigi de bɛ k'a kan sinon ko n'i ye museli turu duguma ko mɔgɔ k'a sigi a tɛ se ka sigi a kan cogo si de la n'i y'a ye i bɛ kuma mɔgɔ de kan i bɛ kuma mɔgɔ de kan mɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ min dɔn fɔlɔ bawo n'i b'a fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ tɔgɔtigi n'i y'o nɛni i bɛ tɔgɔ sɔrɔ mais o tɛ tɔgɔ ɲuman de a bɛ fɔ o ma ko tɔgɔ jugu mankutu jugu i b'o sɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ bɔ e kalama mais i k'a dɔn k'a fɔ i kalama min don mɔgɔw b'i kalama i ka maalankolonya de la o kosɔn mɔgɔ minnu b'a fɛ ka tɔgɔ ɲininaw olu ni yɛrɛ yiralaw olu ka baara de ye nin ko sugu ninnu ye mais n'u bɛ kuma Haidara kan u bɛ kuma mun fɔ u b'a fɔ de ko Haidara k'a donna politique la n'o ye Haidara donna politique la an b'u ɲininka k'a fɔ ne y'a sɔrɔ Haidara donna politique la a bɛ parti politique min na u k'o fɔ an ye ani fana a delila ka layidu don hali politicien min ma k'a fɔ ko an b'i dɛmɛ élection nata ye u k'o fɔ an ye ani a dalilu o la an bɛ sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ ko Haidara ko a donna politique la mais ni o tɛ yen fiyewu bawo k'a fɔ ko Haidara donna politique la cɛ tɛ Mali kɔnɔ muso tɛ Mali kɔnɔ min bɛ se ka parti politique dɔ fɔ ko Haidara b'o la walima k'a fɔ ko politicien dɔ de filɛ k'a ko n b'i karisa dɛmɛ o tɛ yen fiyewu donc o la an b'a ye k'a fɔ ko kumakɛlaw ninnu nkalontigɛlaw de don minnu ni hɔrɔnya ma c'est à dire hɔrɔnya t'u la danbe t'u la o de y'u bila nin nkalontigɛ in na o la sa n'a sɔrɔla k'u fɔ k'an yɛrɛ tiɲɛ k'a fɔ ko wayi ko Haidara donna politique la o yala Haidara tɛ maliyɛn de wa maliyɛn de don maliden de don Mali sariya dɔ de fana bɛ yen k'a fɔ ko ni maa min kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ko tɛ politique kɛ Mali sariya mun bɛ o t'a kɔnɔ Mali sariya ma diinɛ ɲɛmɔgɔ si bali k'i tɛ politique kɛ wa silamɛya yɛrɛ fana sariya ma mɔgɔ bali k'i tɛ politique kɛ donc ni mɔgɔ min donna politique la yalima maa bɛ se k'o nɛni o kama walima k'o dɔgɔya o kama wa o tuma maliyɛnw tɛ wa ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min ko k'a b'a ka parti créer ka kɛ candidat élection na ka mɔgɔ ka voter ye k'a ta k'a kɛ Mali yɛrɛ président ye jɔn bɛ se k'a bala la Mali sariya t'a bala la diinɛ sariya t'a tigi balo la wa mɔgɔ si se k'o balo la mais n'i y'a ye ko mɔgɔ min b'a fɔ k'i b'a tigi balo la ce qui veut dire que o tigi tɛ diɲɛ kalama o ye naloma de ye a tɛ sariya dɔn diinɛ ko ani jamana ko si a t'o si sariya dɔn donc an b'a ye k'a fɔ o ye kumalankolon de ye ani kolankolon kuma fufɔw minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ se ka yɛlɛ hakili surunun hakiliw kan badenw a dɔ la kelen fana ye mun ye u b'a fɔ tun ko Haidara k'a tɛ ka Mali faamaw k'a tɛ ka kuma olu fɛ u ka a ka fantantɔɲɔgɔn la an yɛrɛ bɛ o seere o mɔgɔ minnu ye nkalon da Haidara la k'a fɔ k'a tɛ ka fantanw kungo ɲɛnabɔ o tigila mɔgɔ kelen yɛrɛ wulila ka taa fɔ Haidara fɛ yen an bɛ o ye Facebook ni fɛnw k'a fɔ ko Haidara anw ye nkalon da e la ja an ko Malitel da cili ko e ma kuma o la ja e yɛrɛ ye min kɛ anw b'o kɛ maliyɛn bɛ o seere o tigiw yɛrɛ taara ka t'u ka nkalon tigɛ ka o seere k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la anw ye nkalon de da e la ja anw ye min fɔ tiɲɛ tɛ o la sani ka kuma Haidara ninnu ye mɔgɔ mun ye sira bɛ bɛɛ de bolo ka t'u fɛ sani mɔgɔ min ka kuma k'i bɛ nkalon da o la munna i tɛ t'u fɛ yen mais dɔwɛrɛ tɛ bawo olu ka programme de an b'a fɛ ka karisa tɔgɔ de tiɲɛ mais f'u k'a dɔn mɔgɔ tɛ se ka Haidara ninnu ɲɔgɔnnaw tɔgɔ tiɲɛ quoi bawo k'a kun kɛ mun ye olu ye mɔgɔ de ye minnu ye baara kɛ bon baarakɛbali o ni baarakɛla olu tɛ se ka kɛɲɛ cogo si de la mɔgɔ min ye baara kɛ ni mɔgɔ kɛr'i fɛ i ka baara kama ani mɔgɔ min bɛ kuma gansan na est ce que olu ye kelen ye an kan k'a dɔn k'olu tɛ mɔgɔ suguya kelen ye bon mɔgɔ min b'a fɔ k'a fɔ ko karamɔgɔw sigilen don n'u tɛ ka fantanw dɛmɛ kungo la kuma damadɔw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ aw delila k'o mɛn mɔgɔ jɔn da ni karamɔgɔ kelen ninnu tɛ karamɔgɔ jɔn mun y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn ka kuma dɔn Mali kɔnɔ k'a fɔ ko fɛn min ka jugu fanga ma k'o de ye tɔɲɔli ye jɔn y'a kuma ye fɔ ni Haidara tɛ Mali kɔnɔ a y'a mɛn jɔn da a filanan k'a fɔ ko ale Haidara ye min ɲini faamaw fɛ o tɛ ka kɛ silamɛ ye mais o ye tilennenya de ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ Haidara de y'a fɔ ani fana k'a fɔ ko
Mali ko Mali te fandan jamana ye ko me ko mogo kelen de be ka mogo kɛmɛ ni yɔrɔ dun ayo me jonda donc la c'est k'a fɔ dɔrɔn karisa faamaw diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ ka kuma faamaw fɛ u tɛ ka kuma faamaw fɛ o kuma anw bɛ kulejalanci min ni video kɛ mun na Facebook ni YouTube kan an bolo ko diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka fara an ka kulejalanciw de la quoi an kan ka dɔn o t'olu place o t'u ka kɛta fana ye mais ko i bɛɛ ko bɛ mɔgɔ min ye n t'a dɔn b'a fɔ cogo min n'i y'i dɔ d'o ma o t'o tigi bɔ o la an b'a fɔ badenw ye k'u k'u hakili don nin na ka fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛ ani fana an ye ɲininkali min k'olu k'o jaabi an ye an b'a fɔ ko jɔ bɛ bɛɛ ma